Live, halin sa hulot balitaan sa ABS-CBN Iloilo. Jennifer Garcia, ini ang TV Patrol Iloilo. Una sa balita. Kampo ni Undersecretary for Local Waters Lorenzo Hamora tingog na nag-file sang Certificate of Candidacy sa City Comelec. Ma-report si Maria Bulaklak Josente, Patrol Sinongo. Pasado las 9 kainasang aga sang dululungan nga nagpadulong sa City Comelec ang grupo ni Local Waters Undersecretary Lorenzo Larry Hamora agud mag-file sang ilang certificates of candidacy. Nagsumiti man sang iyang COC si Anay City Mayor Mansueto Malabor nga magapatili bilang congressman. Isa ka representante ang ginpadala sang running mate ni Hamora para vice-alkalde nga si Aquiles Hortelio sa agud mag-file sang COC. Yara man ang mga anay konsehales nga Sanday Mandri Malabor kag Rolando Dabao, Peter Abadjano, Allen Aquino, David Hamora kag Dr. Rodolfo Villegas na magapapili bilang konsehal. Wala sang partido nga updan ng kampo ni Hamora. Di mga ganina nga away ka ama, no? Away ka amo. In the sense nga you can be more free of elbow room to decide on things, no? Kaya isa pa, we're talking of the city of Iloilo, we're not talking of a national office, no? Kung ginkabig ni Hamora nga lunsay mabasko nga kasumpong sa ni Vice Mayor Jed Mabilog ag Secretary Raul Gonzales Sr. sa pagkaalkalde. Palagtik naman ang sabat ni Malabor sa mga mangin kasumpong sa pagka-congressman nga sa ni Mayor Jerry Treñas kag incumbent Congressman Raul Gonzales Jr. Daway ko sa nakita nga mabudlay sila nga duwa. Puros lang mapos bunggoon. Tila sa linimuan eh.